المقابلة أمام فريق الجابون. Assalamu alaikum. ودوزنا la conférence de presse à la liste, donc les comptes Gould la liste. Il y a les 12 nats maintenant. On a passé une bonne semaine avec Drari, avec tout le groupe. On a 2 matchs غدا إن شاء الله والاثنين اللي إن شاء الله غيعاونونا pour l'avenir. إما نجربوا إما نشوفوا la progression ديال الفرقة surtout depuis le mois de juin. بغينا نبقاو في هذا المستوى. بغينا نشوفوا les équipes اللي يقدروا يديروا لنا المشاكل différents styles d'opposition. Et en plus, n'est-ce إما الجابون إما ليسوتو eux qui يلعبوا une qualification pour la Coupe d'Afrique, donc ça va être des matchs qui vont être ماشي سهلين. بالحق حنا خصنا نستافدوا من هاد الماتشات ان شاء الله باش نكونوا موجودين pour le mois de mars بعدا les qualifications de Coupe du Monde ou surtout pour la Coupe d'Afrique aussi في الدار en 2025 ان شاء الله. Sharaf, comment vous avez préparé ce match face au Gabon? Ouais, salam alaikum. Comme l'a dit le coach, on s'est préparé bien cette semaine avec les objectifs qu'on a de préparer bien la qualification de la Coupe du Monde en mars, comme l'a dit le coach, et la venue de la Coupe d'Afrique à la maison. Et ça, c'est un bon test pour tous nous et pour préparer bien nous à la maison. ميرسي أشرف. نبداو الأسئلة الله يخليكم تقدموا نفسكم والمنبر لمن تنتميو. Micro, s'il vous plaît. Voilà, c'est bon. مساء الخير وليد. خليل ابو خليل موقع لو 360. السؤال ديالي مباشر هو الان انه في الكره ما بقيناش نقولوا فرق كبرى ولا فرق صغرى، هذا شيء مفروغ منه، ولكن الان تنشوف على انه في ظل تالق المنتخب الاولمبي وفي ظل تالق المنتخب الاولمبي وفي ظل التركيبه البشريه نقدر نقول دابا عندنا اكثر من منتخب، عندنا منتخبين. امتى نشوفوا المنتخب ديالنا تيفرض الايقاع ديالو تيفرض اللعب ديالو وتيربح اداء ونتيجه؟ هذا من جهه. ومن جهه اخرى واش هي الحاله البدنيه ديال اللاعبين؟ لانه في اخر ندوه صحفيه انك بررتي انه التواضع ديال الاداء كان مع نهايه الموسم. الان نحن في بدايه الموسم، ظروف مثاليه، غنلعبوا امام الجماهير ديالنا في ملعب اللي هو اكسيلون. واش غادي نشوفوا المنتخب اللي تنتمناوه كمغاربه؟ شكرا. كنبقى في لي قلت واللي باني كان لوجيك. في mois de juin c'était la fin de saison، كان عندنا بزاف دراري اللي كانوا فاتيغي، واللي كان مهم لينا هي لي 6 بوين ونكونوا مع 9 بوين بروميي دو جروب بور لي كاليفيكاسيون دو كاس العالم. بحال اللي قلتي ما كانش ماتش ساهلين، شفنا في لورو، شفنا في لا كوب دافريك، شفنا كنشوفوها ديما اما في البطولات اوروبيه ولا حتى ديال المغرب. الماتشات ما كيكونوش ساهلين، كنتعلموا منهم. بالحق سيتي با اون اكسكوز اللي كنت قلت خاف لا فريشور فيزيك اتليتيك ما كانش سهله الدراري باش يسالوا العام. بالحق بان لي سالينا جوستومون لو ماتش مع الكونغو دون بون مانيير. او كونترير خصنا غدا جوستومون نبقاو في هذا المستوى، في هذا لانتونسيتي اللي شفنا، وسورتو د ليفيكاسيتي، باسكو المشكل اللي كان عندنا قبل ماشي ديال اللعب، كان سورتو د ليفيكاسيتي. كنا كنديروا بزاف دو لي اوكازيون. دونك سي بيان كان عندنا اللاعبين كي سون كونفيونس كي كومونس ا ميت دي بوت كي اون مي دي بوت بداو كيتعرفوا الدراري. سي بون اوغور. ابري عندنا الدراري ديال الاولمبياد بحال اللي قلتي كانوا معنا قبل، مازال معنا كيعرفوا الجروب، كيكبروا مع الفرقه، كيكبروا مع الفراقي ديالهم. كنتمناو يزيدوا يكبروا باش يكونوا لو بلو رابيدمون في مستوى. مي بحال اللي كنقول ليكيب ا سي با ليكيب اولمبيك، لو نيفو واحد اخر. كنا شفنا يمكن امير مع الماتش موريتانيا او موا دو مارس كبر مع لي جوز اولمبيك، سي ديفوني ان اوت جوار وغيكبر مع الماتشات. مي عندي واحد الثقه كبيره في هذا الجروب. ليفيكتيف بدا كيكبر، عندنا دي تري بون جوار براتيكمون ا تو لي بوست، كاينه لا كونكورونس، عندنا جمهور كبير. tous les feux ils sont ouverts ان شاء الله باش نزيدوا لقدام، وهذا الشيء اللي كنبغيو.
vous plaît. Coach, bonjour, Nasreddin Nasri, la Nouvelle Tribune Canal+. Je voulais te parler du mercato. Tu disais souvent que tu échangeais avec les joueurs sur le mercato. Concrètement, est-ce que tu leur donnes des conseils et tu donnes ton avis sur les clubs Et je voulais parler des 3 piliers de l'épopée qatari, Amrabat, Nseri et Ounahi. Est-ce que selon toi, c'est mieux de jouer titulaire dans un championnat comme la Turquie et la Grèce ou avoir un peu moins de temps de jeu dans un top club européen comme Brahim Diaz où ça se passe très bien avec le Real Madrid? Moi, j'ai pas la réponse exacte. Dans un grand club ou dans un club soi-disant moyen, déjà avec tout le respect, Fenerbahçe, c'est un grand club. Le Raja, le Wydad au Maroc, c'est des grands clubs. Ou le Wydad ou le Raja, c'est pas des grands clubs. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş en Turquie, c'est des grands clubs. Donc ils sont partis dans des grands clubs. Panathinaikos, c'est un grand club. L'Olympiakos, c'est un grand club. Après, le niveau du championnat, le niveau du championnat. Le niveau du championnat. L'Iki Emniana, déjà, ils ont trouvé des solutions. Bref, des joueurs qui sont heureux déjà. Il est à Bolkora, ils رجعوا في المستوى ديالهم. ما يضيعوش الوقت ديالهم حتى هما في les bancs de touche parce que c'est important. نقدروا نعاونوهم بحال اللي درنا مرة. بالحق la réalité et la concurrence اللي عندنا. L'avenir, il faut trouver un endroit où ils vont pouvoir exprimer leur qualité. Donc après, est-ce que Amrabat, Hassan Manchester, a joué peu de matchs ou la Fenerbahçe, il a 90 minutes? La réponse. Au mal les choix en tout cas. La réponse bien sûr qu'il y a des échanges. La priorité كانت في اللي قلتكم على par exemple Agard ou Nahi. Agard حل المشكل ديالو un jour avant le mercato ou Nahi pendant la trêve internationale. Amrabat aussi. كنتمناو اي واحد فيهم يلعب وaprès on connaît les qualités de ces joueurs. C'est des joueurs اللي يحتاو المغرب اللي يقدروا encore مازال يحتاو à condition que يلعبوا ils reviennent à leur meilleur niveau. وعندي ثقة كبيرة parce que كنعرف la qualité إما humaine إما technique. Mais après il y a la concurrence. Mais je pense qu'ils n'ont pas signé dans des clubs qui ne sont pas de très haut niveau. On ne peut pas juger après le niveau. C'est sûr qu'on aimerait tous qu'ils soient avec Brahim au Real de Madrid ou avec Achraf au Paris Saint-Germain ou avec Nasser à Manchester. Mais ils évoluent tous dans des bons clubs et on est content. المهم هي تحلوا المشاكل ديال الميركاتو. مساء الخير سي وليد. مساء الخير. مهدي حجيب نيوز 24. سؤالي مباشر: اي تركيبه بشريه هجوميه يقدر يختارها وليد الركراكي في مباراه الغد؟ ويعني واش السؤال ديالي يعني واش يقدر يحافظ على نفس يعني الخط الهجوم المكون من ايوب الكعبي، ابراهيم دياز وحاكم زياش والياس بن صغير لانه شفناه في مباراه الكونغو، نفس اللاعبين لحدود يعني شهر شو تنبير، نفس الجاهزيه نفس الفعاليه الهجوميه رفقه الفرق ديالهم في ظل يعني وجود يعني لاعبين اخرون بحال رحيمي ناصري عدلي اخوماش؟ شكرا. ما تبارك الله شفتيه عندنا لو شوا دونك مازال غنفكر. ممكن نقدروا نخليو الفرقه اللي لعبت مع الكونغو باسكو داروا un bon match, un très bon match. بالحق داز شهرين. Il y a beaucoup de choses qui sont lidazo entre temps. Il y a aussi la semaine ديال l'entraînement lidazit. كنشوف aussi l'état de forme, كنشوف le mental, كنشوف بزاف الحوايج. مي اللي مهم اللي غيبدا بني عندنا لا كاليتي وعندنا surtout les changements aussi. Donc يقدر يبدا واحد وواحد يكمل par rapport au plan de jeu. Et l'avantage اللي عندنا اليوم على قبل c'est que justement on a des différentes positions, différents changements اللي يقدروا يعاونونا في الماتش باش إما نربحوا إما نخلوا الريزولتا. Mais les muhim, il y a pratiquement tout le monde en forme. Il m'a peut-être un ou deux joueurs, les Hassopchi, peut-être pas des grosses blessures, mais des petits doutes. Les Ranchofo, t'as l'entraînement de Lyon. Donc ça va dépendre aussi d'Etchi. Bonjour coach, je suis Rodrigue Bekale, le sportif média gabonais. On sait que le Maroc est déjà d'office qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations de football Maroc 2025.
demain face à cette équipe du Gabon qui sera à la recherche de 3 points pour pouvoir poursuivre l'aventure face à la République centrafricaine mardi prochain. Quel est l'objectif aujourd'hui, l'objectif demain de l'équipe marocaine? Est-ce que c'est de juger les joueurs ou de chercher à gagner ou c'est de maintenir la forme? Je voudrais rappeler aux confrères de bien pouvoir au moins s'exprimer, si on peut avoir la conférence de presse en français. Ça nous permettrait également, nous, qui n'avons pas une parfaite connaissance de tout ce qui est dit en langue, de prier vraiment, je vous en excuse. Alors, on veut les deux. On veut essayer des choses et on veut gagner. On est dans l'obligation à chaque fois chez nous de gagner. En plus avec la manière à chaque fois. Donc voilà, l'objectif il est clair et surtout de progresser. On veut grandir à chaque fois. On veut aussi voir certaines choses. On a travaillé toute la semaine sur différents points et on veut le voir sur le terrain forcément. Mais après, comme je l'ai toujours dit, il faut essayer le plus possible de concilier les deux. Maintenant, comme je l'ai dit aussi souvent, la priorité c'est d'abord aussi de gagner parce qu'on est condamné à chaque fois à gagner dans le football et surtout chez nous. فضلكم تقدروا تطرحوا الاسئله كذلك لاشرف حكيمي دونك كوتش اشرف حكيمي تفضل. السلام عليكم السي وليد الكراكي عبد العزيز ارجل موقع بابريساوي سبور. شفنا مؤخرا مجموعه من اللاعبين ديال المنتخب الوطني المغربي تلقاو عروض من الخارج لكن رفضوا هذه العروض على سبيل المثال نايف اكرد وعز الدين أناحي. واش وليد الكراكي عنده تاثير على الاختيار ديال هاد اللاعبين خاصه وانه السي وليد كانت عنده تجربه مع فريق الضحيل القطري وكيعرف مزيان مستوى التنافسيه في الدوريات الخليجيه. ما نقدرش نقول لك عندي une influence. انا ملي كيسولوني لي جوار ما كنقولش ما تمشيش في هاد البطوله ولا تمشي. اللي كنقول لهم خصكم تكونوا في لي ميور ديسبوزيسيون باش تجيو المنتخب. من بعد اختاروا من بعد انا عندي الاختيار ديالي. دونك انا لا بريوريتي انا بالنسبه لي هي la qualité du joueur et la forme. Après il y a des contre-exemples. ملي كتشوف سفيان كيلعب في البطوله الاماراتي بالحق العام اللي داز العام اللي فات ما يمكنش ما تعيطلوش بالحق. بحال اللي كنقول il a pas été forcément meilleur في البطوله ديالو باسكو كان ديما في البطوله ديال الامارات كان ديما مزيان سفيان بالحق il a excellé في لا تشامبيونز ليغ asiatique. Donc là كتلعب à ce niveau-là et que tu es un des meilleurs في هذا niveau-là بالنسبه لي ما عنديش مشكل بالحق à un certain âge ou à un certain niveau à certaines qualités. انا كنتمنى بحال اشرف بغيناهم ديما يكونوا في لو نيفو يلعبوا تشامبيونز ليغ اوروبيا باسكو كنعرفهم لا تشامبيونز ليغ اوروبيان سي لو نيفو لو بلو ديفيسيل au monde et plus ils vont jouer في هذا المستوى plus ils vont pouvoir nous donner en sélection. Mais après il y a des contre-exemples au شفنا ملي tu peux exceller dans un certain championnat مع الثقة مع النيفو اللي كتخدم. Mais pour moi c'est vrai que sur certains championnats, la Champions League, c'est quelque chose que je regarde et ça met la pression beaucoup plus. Donc, l'Iraïm Choulé, Ben Machim Zdouda, Dima Kangoula, après, il y a des choix et la concurrence, c'est le plus rude. Maintenant, je ne dis pas que Matimchish, je suis là, je Matimchish, je ne dis pas que je ne Matimchish. Donc, il prend sa responsabilité. La priorité, l'intérêt, c'est l'équipe nationale. Et là, l'équipe nationale, elle passe devant tout le monde. Suivante. وي محمد امين متبار جورنال اسبريس. السؤال ديالي للناخب الوطني وليد الركراكي. اكيد ان تحدثت في السؤال السابق مع الزميل ديالي على أناحي وأكرد. انا بغيتو يقول لي الراي ديالو في الاختيار ديال أكرد وأناحي الفراقي ديالهم باناتونايكوس وكذلك في الدوري الاسباني واش هو مع هذا الخيار. وكسؤال ثاني كنشوفوا الوضعيه ديال حكيم زياش مع الفريق ديالو غالاتا سراي يعني وضعيه شويه صعيبه. واش وليد كيجري مع لي جوار الكادر كما قلتي بالنسبه لأناحي وأكرد الاختيار ديالهم فين الكادر كما قلتي بالنسبه لأناحي وأكرد الاختيار ديالهم فين غيمشيو. واش بغيتي تبقى تشوف زياش في اوروبا هاد لاسيزون؟ لا لا أكرد ولا أناحي ديما قلتها انا ما كنقولش خصك تمشي هنا ولا ما تمشيش هنا. كنبقى لي قلت لك هما كيديروا لو شوا ديالهم et ils prennent la responsabilité de leur choix. اللي كيبان لي un joueur comme Azdin avec le talent qu'il a, ou Ibré ou Igolo Libra ou Ness, c'est un joueur de talent. Ou Tkodot Soulo, Leibin,
اللي كيترينو معاه كل نهار. سي ان جوار كي ولا تبعتيني انا اسكو كنت باغي نشوفو في باريس سان جيرمان ولا في الريال مدريد ولا في برشلونه؟ بيان سور باسكو كان كيبان لي ملي عنده لو تالون، بيان سور باسكو كان كيبان لي ملي عنده لو تالون باش يلعب في هاد لي كلوب. شفت التصريح ديالو قال كي لا في دي زيرور، دونك ملي هو ديجا اكيد ملي il a fait peut-être certaines erreurs, ça veut dire qu'il est sur la bonne voie. وانا كنامل ملي عزين il va revenir à son meilleur niveau. نايف كتعرفوا العلاقه اللي عندي مع هذا الولد، كنعرفوا ملي عنده 17 سنه. سي ان جوار كي اكستراوردينير. واش لا ريال سوسيداد c'est un bon club pour lui. Je pense que ça peut être un bon tremplin بالنسبه له بعدا باش يلعب باش الاستيقاظ ديالو ان شامبيونا اللي كتجي مع اللعب ديالو. Donc je pense que c'est des bons choix. Après على حكيم c'est pas avec qui c'est pas une personne avec qui كنهضروا على لو شوا ديالو باسكو بور مومون ما عرفش واش هو مازال في غالاتاساراي ولا غيمشي ولا مشى شي موطا. من بعد بيان سور غنديسكوتيو وغنهضروا. بالحق c'est pareil, c'est des joueurs qui ont donné en équipe nationale et qui عرفوا واش كيديروا. Après chacun prend sa responsabilité. Nous on est avec les joueurs, انا ديما غنكون مع les joueurs باش نعاونهم. mais l'intérêt de l'équipe nationale كنعاودها هي الاوليه وهي اللي كيامني. تفضل. Salam alaikum, Youssef Moutmaïn du journal Le Matin. Bonjour coach. Bonjour. Ma question concerne les joueurs blessés. Si vous pouvez nous donner plus de nouvelles sur Samuel Azzouzi. On a lu hier des supports en Italie qui avançaient qu'il a été écarté de la liste pour la Ligue des Champions cette saison, qui souffrait au dos en plus de sa blessure au genou. Je pense aussi à Chadi Riyad, dont on ne connaît pas exactement la durée de l'absence. Et puis j'ai une question pour Achraf aussi. Bonjour Achraf. Bonjour. Il y a beaucoup de monde qui se bouscule derrière dans ton poste. Il y avait Mozraoui, il y avait Chibi, là il y a Zakaria El-Wahdi, un très bon joueur avec beaucoup de polyvalence. Comment tu estimes son niveau, surtout que tu l'as côtoyé de très près lors des JO? Merci. Non, yo acabo. Comme tu as dit, et oui, le coach il a dit, on est très heureux de trouver des nouveaux joueurs. Comme Zakaria t'a dit, de concurrence à l'équipe nationale, ça fait des bien pour nous aussi pour monter les niveaux. Zakaria, c'est un très bon joueur avec un très état d'esprit que je connais lui à les JO et j'espère qu'il a un bon avenir avec l'équipe nationale. Bon, على les blessures, moi Chadi Riyad ما نقدرش انا نقول لك la durée si c'est pas officiel من الجهه ديال الكلوب ديالو par correction pour le club, mais pour le moment les nouvelles sont, je pense, bonnes par rapport à الخوف اللي كان عندنا عليه. Et bien sûr Koussama il s'est blessé pendant les Jeux Olympiques. Comme j'ai dit, ils se sont sacrifiés pour l'équipe. Il paye pour le moment justement sa blessure. Peut-être, comme vous avez dit, il n'est pas inscrit sur la liste à cause des Jeux Olympiques. J'en ai pas parlé la dernière fois, donc je vais profiter. Nqoulou Ba'da Shukran. Ahna ma'ah. Et on est fiers, en tout cas moi en tant que sectionneur, je suis fier de la mentalité les Htaf, les Jeux Olympiques. Quel milieu défensif, la défenseur central. Mahdarj pour le pays, pour le drapeau. Là, il est blessé. Le drapeau, c'est l'état d'esprit. Librena Nahteo, Léabin Fad Farqa. Et ça commence à porter ses fruits. Quand on voit quelqu'un comme Achraf, les Qaddami, Tiawa, باش يدير les Jeux Olympiques, يمكن نتوما كان كيسحبكم السهلة الحق دابز وتقاتل باش يديرهم, alors que c'était pas une date FIFA. Donc petit à petit, c'est vrai que c'est difficile à accepter, mais l'état d'esprit de l'équipe nationale est très bon, et la preuve c'est par la blessure de Oussama ou bien des joueurs liés aux Jeux Olympiques. Et c'est le bon message, je pense. Question suivante. Comme salam. السلام عليكم كوتش. السلام عليكم حكيمي. حكيمي اكيد اسم والمنبر. سمير متوكل صحفي قناه شوف تي. اكيد حكيمي القسم المشترك ما بين المنتخب الوطني اللاعبين الشباب وكذلك منتخب اللاعبين اللي عندهم تجربه هو اشرف حكيمي لعب مع اللاعبين الشباب بالاضافه الى اللاعبين المجربين او اللاعبين المخضرمين. كيفاش يعني العلاقه ديال الوصل اللي كتحاول انت توصلها من اللاعبين الكبار اللاعبين الشباب وكذلك من الشباب اللاعبين الكبار, خصوصا انك جاورتيهم بجوج. La relación entre los jóvenes y los antiguos, que como tú fuiste los juegos olímpicos y vemos que tú ayudas mucho. Y ¿cuál es tu posición? ¿Cómo veas la relación entre antiguos, jóvenes, antiguos?
Ouais, bonjour. Je pense que c'est un joueur très jeune, mais aussi avec beaucoup d'expérience. Ça fait longtemps que je suis là à l'équipe nationale. Comme tu as dit, je allé à l'équipe olympique, surtout pour aider les jeunes, les joueurs, que c'est sa première compétition officielle, importante pour le pays. Je allé donner des conseils et aider l'équipe. Je pense que le concept plus important, c'est de jouer pas de pression, de jouer comme il joue à son équipe, que c'est pas que le très jeune ne va pas capable de faire des choses, sinon qu'il a besoin de rester tranquille et que nous, on a besoin d'aider les joueurs nouveaux et jeunes qui viennent à l'équipe nationale. Comme ça, on crée un bon groupe et une bonne famille. Question suivante. Bonjour coach, bonjour Ashraf. Je vais aborder peut-être un casse-tête chronique de l'équipe nationale, c'est le poste de latéral gauche. Aujourd'hui, avec le retour de Nossair Mzraoui, je me demande, est-ce qu'on va revoir peut-être la vieille classique version qu'on a vue, Ashraf à droite, Nossair à gauche, ou peut-être Nossair sur le banc, ou tout simplement peut-être inverser Ashraf et Nossair, parce qu'on a vu Ashraf dans le passé, soit en équipe nationale, soit avec l'Inter de Milan, soit avec, surtout à Dortmund, figuré à gauche, il a la qualité de frappe, etc. Et donc je voudrais bien savoir s'il est dérangé ou pas pour justement revoir et reprendre ce poste, pour peut-être permettre à Nossair aussi de jouer dans un poste. On a deux latéraux de classe mondiale. C'est à la fois, on a de la chance, mais c'est un casse-tête pour nous. Voilà. Un problème de riche. Voilà. Yo contesto. La demande, c'est à qui? Hein? Tout le monde. Yo empiezo. Vas-y. بحال اللي قلتي ديجا سي ان بليزير تكون عندنا دو جوار في هذا المستوى، تكون عندك واحد اللاعب بحال اشرف اللي يلعب في ريال مدريد، في دورتموند، الانتر والباريس سان جيرمان، واحد اللي يلعب في بايرن، في لاجاكس، واليوم دابا في مانشستر يونايتد. انا كيبان لي c'est deux joueurs de talent. Les joueurs de talent, ils peuvent s'adapter. Nossair, pendant 2 ans, c'est vrai que لعب في côté gauche. Mais الحق ملي كنشوفوا المستوى ديال أشرف le côté droit, c'était difficile de faire un choix. Mais عندي زهر، عندي un joueur بحال مزراوي بعدا اللي عمره ما هدر في لا بوزيسيون كيدير الخدمة. وأشرف c'est la même chose. Ils sont à la disposition du coach. وبحال اللي قلت له on verra, comme on a des matchs amicaux, pourquoi pas njarbo des choses. Même si Ashraf, on sait que même si Kadgolo à gauche il est bien, mais on sait que il est toujours meilleur à droite. Mais il peut dépanner à gauche. Donc on verra. غنشوفو غير نهار اللي غنحطو في لا غوش غيدير لنا بون ماتش باش ما نقولوش ماشي مزيان في لا غوش باش يرجع في لا دروات، فهمتي؟ دونك بحال غنجربوه. اللي مهم ليتا ديسبري مزيان، ماشي بحال اللي كيقولوا لا انا في هذا البوست انا في هذا البوست. ما انا كنت واحد من احسن لاتيرال دروا كان في ليستوار مع صابر، مع ابراهيم، مع بزاف بحال هاد الجوج دابا قتلونا. خلينا واش تنفكروا، ما نقولوش تنقولوا لاولادنا كنا ولا درنا، قتلوا لو جيم بحال اللي كيقولوا. دونك الحمد لله pour nous, on va voir. Mais l'idée, c'est vrai que l'idée dans les stages اللي كاينين à 2 matchs, on a 6 matchs, on peut voir plusieurs formules inchallah. السؤال الأخير. السؤال الأخير. Amine Birouk, Radio Mars. Amine Birouk. Coach, je voudrais parler du cas Brahim Diaz. Depuis, il a joué 4 matchs avec la sélection, mais on a senti une certaine fébrilité, anxiété, l'idée de vouloir prouver quelque chose surtout. Est-ce qu'il y a un discours pour pouvoir mieux le rassurer, le calmer et pour pouvoir tirer le maximum du joueur que nous voyons souvent au Real Madrid? Et la question pour Ashraf, felicidades pour la médaille de bronce. Alors Ashraf, ça fait quasiment 9 ans que vous êtes en sélection. Vous êtes entré dans le top 10 des joueurs les plus sélectionnés de l'histoire du Maroc. Comment vous vous définissez en tant que leader? Est-ce que vous êtes le leader technique? Vous êtes le grand frère? Vous êtes un leader de vestiaire? Comment se comporte Ashraf dans le groupe, surtout avec les plus jeunes? Merci pour la félicitation. Ça fait plaisir de faire part des joueurs avec les plus internationaux, les plus matchs avec l'équipe nationale. J'espère qu'on va faire plus encore. Ça là, c'est mon objectif.
Et mon objectif là aussi, c'est un leader. C'est pas techniquement, sinon de montrer l'exemple à les jeunes nouveaux et à les jeunes de qu'on est là pour les pays, c'est pas pour un joueur seulement. On devait montrer l'exemple de que pour gagner, il devait faire de bonnes choses. Grand, on devait jouer comme une équipe et on devait dire que le drapeau c'est plus important qu'un joueur ou qu'un chacun. Que ça c'est une chose et un objectif que je me mis à la tête de montrer cet exemple à tous les nouveaux et à toute l'équipe jeune et aussi à l'équipe A. يستهل نادي الوداد الرياضي البيضاوي مشواره في كأس التميز المستحدث جديدا في نسخته الأولى نادي شباب المسيرة، وذلك برسم الجولة الأولى من دور المجموعات. ويمكنكم متابعة مباراة الوداد وشباب المسيرة يوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب مباشرة عبر قناة الرياضية. وستعرف المباراة الظهور الأول للمدرب الجنوب أفريقي مكونة على أرضية ملعب الوداد العربي الزولية، بحيث كان الوداد قد استهل مشواره في البطولة الوطنية بهزيمة أمام المغرب الرياضي الفاسي بهدف مقابل لا شيء. وسيحاول الوداد تعويض جماهيره في هذه البطولة، بحيث سيحاول تحقيق الانتصار الأول لأشبال المدرب مكونة. يذكر أن البطولة المستحدثة تعرف مشاركة 7 لاعبين أقل من 23 سنة بشكل ضروري، وأجريت هذه المسابقة لإعطاء الفرصة للاعبين الشباب للبروز